ଏଇପଟେ ଅରିଜିନାଲ ଆମ ବଡ଼ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମିଠା ଆସିନି ବୋଲି ଟିକେ वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो तन्मे प्रचोदयात्। ଏଇପଟେ ଅରିଜିନାଲ ଆମ ବଡ଼ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମିଠା ଆସିନି ବୋଲି ଟିକେ आप सबके प्यार श्री भगवती को पाइकी आम जो कलाकार खुशी हो से आपण मानक उपस्थापक प्रमोद कुमार तरफ ढेर सारा शुभेच्छा रही मंच को आमंत्रण करी चाहूँ।
नमस्ते एठी हमर समस्तकर अति प्रिय अच्छा हे 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 आमे एक हे 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 आमे रेडी समझते Kalau